2007 model. Sariwa. 2007 model. Hello. Matic. 2007 model. Suzuki. Dito papilis. Suzuki. 2007 model tapos no? 2007 model Matic Suzuki minivan. Yan, lubot ng battery. Yan, Matic oh. Yan, logo. Leader, sariwa. Sariwa ba to? Ano pa? 2 hours later. O, yung pick up oh, Nissan SD23 ang makina. Nissan SD23 ang makina. Ayan, naka-Porcel pala yan. Porcel. Ayan oh. Nakamag. O, yan. Naka-plastic pa yung mga buwan. Sariwa. 2022 model. O, yan. Ay, 2011 model pala to. 2011 model. Pick up. Yeah. Maganda pre. Pre. Kaya ba sa 800,000 to? 850. 850. Steering po, naka-power steering ito. Power steering, naka-plastic pa yung mga ano ah? Siding niya nasa loob, nakapalit. Ay, naka-plastic pa diba? Yung upuan. Siding nasa loob, nakapalit din. Ah, nakabalot pang plastic. Ah, plastic rin. Sus, naka-mags pa. Ano model? 2019, 2011? 19. 11. Model kasi leader P, no? O, yan. Ano lang? 800,000. 800,000. May bawas pa yan, kaunti. O, yan. Yan yung may-ari, oh. Gwapo. O, yan. Tignan mo yan ng ano. Ah, ito na. Nakapusbutong pa rin ito eh. Tignan mo naman mga ano upo. Ano nakabalot pa, oh. Naka-plastic pa. Galing kasa to. Kasa. O, yan. Yo, oh. Naka-plastic yung upo, no? O, yan, oh. Sariwa. Oo. Sariwa talaga yan, oh. 800,000 negotiable. Naka-register ito, ha? Nissan Navara ba to? Oo. Ah, Nissan Navara. Nissan Navara 2011 model. Sabi na may-ari 800,000. Ha? Nissan na natira, Navara na. Oo. Ito, ano to? Design. Design to? Ano yan? Wow. Takto kasi ng ano eh. Design lang to kasi ito talaga nga yung mga Nissan Navara, may design yan. Ito oh, design. Ganda. Yan talagang sariwa, wala ka nang gagawin. Lamig aircon yan. Ang lamig ng aircon. Oh, PM lang kayo.